गजानन बुद्धि बल आपण केमिति सेई सौंदर्य नगर राजा हे गले राजा सतरे गजा तो केन टाको मानिबाकू पड़िबो हे गजा वर्तमान तमे এই সৌন্দর্য নগরী রাজাকে তো শেষ করে দিলে से বর্তমান প্রতিশোধ নেবার সময়টা আসি যাইছে को प्रतिशोध হবে সেই রাজা বিক্রম কেশরী जो सारा हराम देखि आपनकर परिवर्तन छारखार कर হবেই হ निश्चय प्रतिशोध नेबे गुरु এমনি প্রতিশোধ নেবে সেই বিষয়ের খালি স্বপ্ন উপরে স্বপ্ন দেখি सपना देखुछंती हेले गुरु सेई सपना मते टिके प्रकाश करिवे की তাহলে শুনিবে গজা সেই স্বপ্নর কাহানি ताहेले कहि जानतु गुरु হচ্ছে আজি মো বুঝাই হে গজানন হচ্ছে আজি মো বুঝাই হে গজানন কবিতে কলে পাইবি কর্ণাটক গড়াসন কবিতে কলে পাইবি কর্ণাটক গড়াসন রাখি যাইছে মোর মন হে গজানন হচ্ছে বুঝাই মো শুন হে গজানন गुरु কর্ণাটক রাজ্য ভাগে সৌন্দর্যরে দেবী জড়ি কর্ণাটক রাজ্য ভাগে সৌন্দর্যরে দেবী জড়ি প্রজা করিবি প্রশাসন হে গজানন কহতে বুঝাই বুঝুন হে গজানন गुरु छोड़िली आपण भाबुछंती ना केमिति आपण सेई सौंदर्य माने सेई कर्णाटक घर राजा হ বই হ ताले सुनंतु गुरु आपण शत्रु को प्रतिशोध पाई हातरे न हो गुरु हमकु हातरे मारिबा को হবে কোন কহি যাউছ ভাই हां गुरु हां मु सुनिबा को पाइछि आपण शत्रु रो घर गोटे बढ़िला झियोटे গোটাই পড়িলা ঝিও ଅଛି हां आपण मध्ये भूली जाउछंती आपण गोटे बढ़िला पुओटे মানে প্রতীক বাবু प्रतीक बाबू आपण जदि प्रतीक बाबू को पाई आपण शत्रु रो झियर हाथ मागिबा को जानती গোটাই গুলিরে दीटा शिकार হ্যালো বহুত भल्ला हेले गुरु आपण तो जे प्रस्ताव मागिया पाई किंतु मु कोन कहथिली कि मते गोटे दिन छुट्टी दे হেলে কাহিতে ভাই ভাই হবে কোন হইতে ভাই मोजा मोजा। ओ मोजा হবে তো ওদের কোন হইছে मोजा मोजा হবে কোন কহুছ ভাই मोजा मरी गले गुरु এই তো জমরি গেছে हां मरी गले হেলে তো জীবক হব हां जीवा को হেলে শুন गुरु খালি প্রফা ধরে জমিতে চালি আছে ठीक अछि गुरु হে গজা হবে জীবা পর সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে ठीक अछि गुरु आसु সবাই রাজা বিক্রম কেশরী অপেক্ষা কর সেদিন মধ্যে কহিছিলি না আসবে নিশ্চয় আসবে ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଆସିବି ସାଜି ଯାଇଥିବି ଗୋଟାଏ ଚାଇତା ଓ ଖାଚି କରଣ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ এই দুনিয়াର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ରାବଣ হসছে পুরি দেখা হবা নমস্কার জয় মা কালী